নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আমি তান্দ্রা ব্লগের নতুন একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত। আমি আজকে এই জাম মাখা করব। তো এই জামগুলো একজনা দিয়ে গেছে, তাদের হয়তো প্রচুর জাম হয়েছে, তো দিয়ে গেছে। আর দেখো আমি জাম মাখা করব, আর আমার পিছু ছাড়ছে না, পড়তে যাবে না, সেই বাহানায় এখানে এসেই বসে আছে। তো বলছে মাম্মি জাম মাখা কী করে মাখাবে, মানে ও খাবে, টেস্ট করবে, ঠিক আছে? খেতে তো পারবে না, লঙ্কা দেবো, আর ওর ভালোও লাগে না জামগুলো খেতে, মানে একটু কোষ্টা কোষ্টা তো তো তার জন্য নুন দিয়েও খাওয়া যাচ্ছে না, একটু মাখিয়ে খেলে ভালো লাগবে। আর ভেতরে দানাগুলো না মোটা মোটা দেখছি, জামগুলো তো সুন্দর দেখো, বড় বড় আছে, কিন্তু এর মধ্যে যে বীজগুলো কিন্তু মোটা মোটা দানা, ঠিক আছে? একটা খেয়ে দেখো নানু। হ্যাঁ अच्छा खा रखे हो, अच्छा नहीं लगा? ठीक है। তো ভাবছি কি অনেক দিন, মানে 2-3 দিন ধরে ভাবছি একটু মাখিয়ে খাবো, তো আর হয় না, ঠিক আছে? এই বৃষ্টির দিনে কিন্তু ভালো লাগে না, একটু রোদ্রের মধ্যে মাখা টাকা খেলে কিন্তু ভালো লাগে। তো যেহেতু আজকে রোদ বেরিয়েছে, তো তার জন্য ভাবলাম একটু খাওয়া যেতেই। और ना दियो ना, बेशी माखो ना, ठीक है? नहीं इसमें रहने दो, पानी डालो, पानी একটুখানি नीचे। চিনিও দেবো, কিন্তু চিনি দিলে কি হয়, হালকা মিষ্টি মিষ্টি লাগবে, যেহেতু ওটা একটু পুষ্টি और पूरा टाइप। नमक। अरे नहीं पूरा नमक दोगे तो मैं कैसे खाऊंगी? जितनी ज़रूरत है उतनी ही दूंगी, ठीक है? और यहाँ पे जो मिर्ची था वो ठीक है। नहीं बेटा, ऐसे बदमाशी नहीं करते, देखो ऐसे मुझे परेशान करता है नहीं, फिर वो परिमाण ज़्यादा हो जाएगा, फिर थोड़ी सी बस 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 बस, আর নেই। ঢাকন লাগা তো, দেখো চিনি খাচ্ছে, দেখো চিনি খাওয়ার পোকা, চিনি আর লবণ যখনই ফাঁক পাবে নিয়ে হাতের মধ্যে নিয়ে একটু খাওয়া শুরু করবে। क्या दे दूँ? शक्कर नहीं, दे दो, ये रखो इसको। এ তো এই কটা জাম, এই কটা আরও কিন্তু দিয়ে গেছে জানো তো, সেগুলো ফ্রিজে রেখেছি। আর এই যে আমি কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি একটা, মেখে দেখো হাতের মধ্যে চিনি নিয়ে খাচ্ছে, ওই দেখো দেখো হাতের মধ্যে চিনি, দেখো আমি লঙ্কাটা এরকমভাবে, মানে এটাকে এরকম করছি, তো ওরা হাত দিয়ে দেখাচ্ছে যে মাম্মি কী করে করছে, এই দেখো সব আমার নকল করবে। देख एक बीज বাইরে বেরিয়ে গেল, দেখলি बीजগুলো इसका बीज की पाउडर बना के भी कोई खाता है। हाँ, बहुत सारे जिनके शुगर है ना, शुगर का बीमारी। অনেক দিন ধরে খেতে ইচ্ছা করছিল, তো দিয়েই গেল। তো আমি মাখছি, ঠিক আছে? আমার জিভে জল চলে এসছে কিন্তু। कोचिंग तो जाना पड़ेगा ही बेटा। अब तो सच नहीं तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? एकदम सच बोला। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं एकदम सच बोल रही हूँ। उससे भी सच बोला कि मैं उससे भी सच कैसे बोलूँ? अब बोलो। क्या बोलूँ ये बताओ, मुझे बता दो। भेजू कि नहीं? मैं तो भेजूंगी। उससे भी सच बताओ। देखो अरे उससे भी सच बता। मैंने सोचा कुछ बढ़िया सा होगा। बढ़िया नहीं, ये ऐसा ही होता है। इसका नाम क्या है? जामुन माखा। माखा, हाँ जे इसके बढ़िया का आम खाइए। अच्छा आम माखा, हाँ। ये चुस्सी को नहीं खाएगा। अच्छा नहीं खाना, चुस्सी सा। इसके बाद दोबारा मत मैं नहीं खाना। खाऊंगी चुस्सी। अच्छा गोभियों पर चुस्सी नहीं खाऊंगी। थोड़ी सी चाख के देखो। आम माखा तो खा लूंगा, पर चुस्सी नहीं खाऊंगी। अच्छा आम माखा तो टेस्टी लगा था ना आपको जब मैं खिलाई थी? तो देखो পুরো হয়ে গেছে, ঠিক আছে? পুরো মেখে নিয়েছি, এবার এটা খেতে বিশাল লাগবে। আর এই যে জুসি আরে দেখো আমি একটু খেয়ে দেখি, ঠিক আছে? खाओ खाओ। बहुत टेस्ट हुआ है बेटा, खाओ ना, ज़्यादा मीठा मत दो, बहुत टेस्टी। हाँ थोड़ी सी
थोड़ी सी मुंह में लेके तो देखो, अच्छी लगेगी। नहीं थोड़ी सी चाखो। चीनी चीनी अच्छा इसमें शक्कर लगाओ। अब देखो, नमक तो पहले से ही दे दिया। देखो দেখো চিনি খাচ্ছে মর মর করে চিবিয়ে, ঠিক আছে? তো এটা খাবেন इससे আসলে। बढ़िया आलू खाई बना दूं वही खा लूंगा मैं। अच्छा। कम से कम खट्टी तो लगती है। আচ্ছা হ্যাঁ, এর ফ্লেভার थोड़ी মানে জাম যেহেতু এর फ्लेवर तो अलग हो गई। देना फिर से। फिर से थोड़ी सी अच्छी लगेगी, मतलब आप ढंग से चाखो तो सही। वो उसको पसंद नहीं आए जा। তো এইসবের স্বাদ তো ওরা आप বুঝবে माखा না। बना के दे दो। আচ্ছা আম মাখাও আর ভালো আমি লেগেছে। তারপর চা। আর এটা যেহেতু একটু মানে কোষ্ঠে টাইপের, আর জাম জামের মতোই তো হবে, আর জাম আমের মতো থরি হবে, তো ওর পছন্দ হচ্ছে না, ঠিক আছে? এটা দেখে जाम अच्छा। जामुन हाँ पर लिखे नहीं, मतलब इसको जाम भी बोलता है और जामुन भी बोलते हैं ना। जाम यानी जाम जाम यानी আরে মাখা টাকা খেলে চিনি না পয়সা মনে আছে সবাই মিলে খেতে হয়, একসঙ্গে সবাই মিলে খেলে তবে কিন্তু ভালো লাগে। চিনি একা পয়সা একা একা খেলে একদম কিন্তু ভালো লাগে না। চিনি পয়সা होता সেটা তো যখন এই মাখা টাকা একটু খেতে ইচ্ছা করে, যখন নিজে একা এক করে খাই, তখন আমার সেই ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে। বিয়ের আগে যখন সবাই মিলে বি 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 স্কুলে যেতাম, বান্ধবীরা মিলে সবাই মিলে বাড়িতে এক জায়গায় বসে ছুটির দিনে আম মাখা, টমেটো মাখা, সেই মাখা তো এখন আর খাওয়া হয় না, তবে সেই দিনগুলো মনে পড়ে যায়। তাহলে খেয়ে নিই জাম মাখাটা, ঠিক আছে? এই পর্যন্ত রাখছি আজকের মতো ভিডিওটি, আবার দেখা হবে অন্য একটি নতুন ভিডিওর সাথে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো।